نحن حكينا استاذ على اخر بارتي انه pourquoi le pH tend vers 0 بس ما كتبنا الريبونس. بلا كتبنا الريبونس بس قلنا بدنا نعيدها aujourd'hui. طيب استاذ بالنسبة لاخر بارتي رح ارجع عيد اشتغلناهم وارجع اسأل فيهم. علي سرور بونجور. علي Bonjour. بونجور استاذ. لك حبيبي Oui, البارتي 2-7 يلا lire la question. oui. On propose pour ce dosage et ses résultats trois affirmations. Dans le cas où l'affirmation est vraie, la justifiée et dans le cas où l'ajout de l'eau distillée dans l'air meilleur n'a pas d'effet à l'équivalence. Oui. Vrai. C'est la bonne réponse. Après, objet بالستاذ. ايه علي بس تعالي لنا صوتك شوي لانه اساسا عم بقطش من عندك كمان. Vrai عمري أستاذ. طيب ليش فري؟ car le volume oui, volume de l'acide à l'équilibre هو égal le nombre de l'équivalence. moles HO- initial dans l'air lumière على l'équivalence يعني على l'équivalence عفوا. فهو ne dépend pas de le volume de l'équation يعني ne dépend pas de le volume de l'autre qui est ajouté. Bien. فإذا أستاذ نحن قلنا إنه l'ajout de l'eau distillée n'a pas d'effet sur le volume de l'acide ajouté à l'équivalence, c'est juste. Pourquoi? Car ça dépend de quoi? Du nombre de moles initial de la base dans l'Erlenmeyer. Et le nombre de moles initial reste constant malgré l'ajout de l'eau distillée, alors ça ne change pas la valeur du volume à l'équivalence. كان أهم partie استاذ هو deuxième partie لما حكينا عن le pH du mélange avant l'équivalence. Comment peut-on trouver une relation entre par exemple le pH et le volume؟ هادي صاير. هادي Oui, bonjour. hey, Esther. Bonjour. Il y a la deuxième partie. Comment on a trouvé l'expression? Deuxième. لحظة يا أستاذ بس لا أتذكر شوي. أستاذ يعني أنت نقيتني أصعب واحدة يعني يا أستاذ. يعني يا استاذ tu dois étudier. انت لازم تكون دارسهم. أستاذ بس ما هي أصعب واحدة. ايوه يعني وبالامتحان شو بتعمل بتتركها مثلا؟ ليه ما بتتعلم عليها؟ ليه؟ لأن أصعب وحدة ما بترجع بتدرسها بالبيت يا هادي. قصدي يعني أستاذ للامتحان بدرس. لا يا أستاذ لأنها هي أصعب وحدة كان المفروض إنك دغري تدرسها لحتى تشوف حالك إذا فهمت أو لا. ألا أستاذ هلا أنا فهمتها بس ما نسيت الطريقة. ميرسي. ألا يا أستاذ بنقول أول شيء إنه avant l'équivalence la HO- هي réactif en excès. هي monsieur, il faut savoir quelle espèce chimique est en excès. Bravo. أوكي بعدين قلنا إن NHO restant هي égal NHO initial moins NHO réagi.
بعدين قلنا إنه ال NHO initial بنجيبها على الإيكيفالونس HO moins N لل HO moins initial égale NH3 au plus à l'équivalence, ajouté à l'équivalence. Oui. بالتعالة الرياجية بنقول d'après le rapport stoichiométrique N لل HO moins égale N لل H3 au plus ajouté. وبعدين بنحطهم بيطلع أول وحدة CAVE اللي هي ال V équivalence moins CAV الفوليوم أجوتين حطيناها. وبعدين بنحط الكونسنتراسيون لل HO moins restant. D'accord. فبتطلع CAVE moins CAV على V total. Bien. ناخد CA commun بيبقى VE moins V على V mélange ولما نعمل pH للباز هي 14 plus log للconcentration ل HO restant. Bien. ومنقص ال 14 ناقص ال CA log لل CA plus log لل VE moins V على V mélange تطلع معنا relation. Esthèse, à chaque fois, lorsqu'on a une relation, il faut savoir chaque terme dans cette réaction signifie quoi. 2, il faut trouver une relation entre les éléments qui se trouvent dans l'expression, dans la formule, et entre les données qu'on peut commencer à travailler avec. إذا أستاذ نحن دائما بدنا مثل هون بدي في équivalence وبدي فوليوم للأسيد أجوتي. طب ما هو عم بيقول لي avant l'équivalence من وين بدي أدخل له في équivalence؟ إذا لازم نلاقي شي ريلاسيون يكون فيها في équivalence. هو نحن بنعرف إنه الانيسيال نومبر دو مول انيسيال للأش أو موان لازم يساوي النومبر دو مول à l'équivalence للأسيد أجوتي. Comme ça on peut remplacer HO moins initial par CAVE. وأكيد الأجوتي من النمبر دو مول للأش 3 بلس أجوتي هو قد النمبر دو مول للأش أو موان رياجي. كمان نعمل رومبلاسمون استاذ ونشتغل كالكول. يعني بعتقد تعودنا على فكرة الرومبلاسمون والكالكول والإكسبريسيون من درس الفاكتور سينتيك والفيتاس. طيب احنا على آخر بارتي. Le pH du mélange obtenu par un grand ajout de la solution acide tend vers 0. C'est vrai ou faux et pourquoi? فإذا هون احنا قلنا c'est faux ما بتروح على الزيرو استاذ لأنه قد ما نزلنا من البيورات البي اتش الماكسيموم اللي له يعني او المينيموم اللي له يعني اخر فالور ممكن يوصل له هو البي اتش للسوليسيون اللي موجود بالبورات. اذا le pH du mélange pour un grand ajout de la solution acide tend vers le pH de la solution ajoutée. وهيدا البي اتش رح يطلع 1.4. اذا البي اتش لازم يضل اكبر بشوي من 1.4 يعني ما يعني اخر فالور ممكن يوصل لها هي ال 1.3 ما بيوصل على الزيرو. حدا عنده سؤال لهون؟ طيب exercice 11. يلا استاذ حضروا الاكزرسيس 11. Prendre 5 minutes pour lire l'exercice 11. يلا وكلنا عم نقرا الاكزرسيس كلنا عم نحضره استاذ.
ماشي الحال أستاذ؟ ماشي الحال يا أستاذ. صعب الدوني؟ سي ديفيسيل؟ لا بس الدنيا يعني بنقرا يا أستاذ كل سؤال. هلا بالمبدأ خلينا لأول بارتي بس حتى نحضر بارتي. طيب خلينا نبلش بأول بارتي. ياسمينة بونجور. Oui, bonjour Estelle. كيف؟ تمام الحمد لله. في مجال تقرينا الإكزرسيس ونبلش بأول بارتي سوا؟ أيوة. يلا. On dispose au laboratoire d'une solution concentrée à zéro d'acide chlorhydrique dont l'étiquette porte l'indication suivante 37%. Le but de cette expérience est de vérifier l'indication de cette étiquette donnée produit ionique de l'eau et KE égale à 1 fois 10 exposant moins 14, masse volumique qui est 1,18, le masse molaire 6,5. Dilution de la solution à zéro, on dilue 250 fois de la solution à zéro, on obtient une solution. On note S1. Choisir en justifiant les verrues convenables pour réaliser cette dilution à partir de la liste suivante. D'accord. أول شيء مع أنا ال S0 مع الماس مولار مع الرو مع ال KE والبورسنتاج. Bien. نجيب الكونسنتراسيون من هذه الفورمول اللي بنحفظها حافظينها. أي فورمول؟ هيدي رو فوا بورسنتاج على ام فوا 100. طيب هلا أنا بدي أمشي معك. إذا جبت الكونسنتراسيون للأس زيرو أوكي وبعدين بدل ان لا ما بتزبط. ألو أستاذ فيني؟ مين هادي؟ لا دقيقة بس نشوف إذا ياسمينة في ريسبونس أو ما في ريسبونس. لا بعد. بعد
طب هات لناخد هذه يلا. أستاذ أول شي بنطلع من البيكا الكونسنتراسيون إنيسيال مم. وبنرجع نرجع من البورسنتاج بنطلع الفوليوم مم. أستاذ في أنا أقول صح؟ عم بسمعك يا هادي. آه وبنرجع أستاذ من الفوليوم الإنيسيال بنقدر من الكونسنتراسيون بنطلع الديلويي 250 فوا بنطلع الفوليوم التاني. مم. لا هذا حي ما فينا نعمل لكن نحن ما بس معنا أستاذ أنا مفيش عندي الإنيسيال ما معنا بيكا الكونسنتراسيون ما معنا الكونسنتراسيون للسوليسيون اس 1. Ben, إذا ما معك deux concentrations ما في يشتغل شيء dans ce cas. وبعدين لتجيب الفوليوم للأس 0 c'est impossible. في علي سرور كان عامل ريز هاند بقى معلش بدنا نسمع لعلي لأنه هو ماخذ إذن يعني معلش بيعمل ريز هاند بدنا نسمع له. تفضل. وي أستاذ نعمل من شيرشي للفوليوم إنه الرابور الفي 0 على الفي دي يطلع 250 Bien. Alors, فبيطلعوا الفيول جي 500 والبيبات جي 2 بس هو في دي على لأنه في 0 500 sur 2 égale 250. بس هو في 0 على Alors يعني في دي على في 0 يعني faire attention. Alors, qu'est-ce qu'on doit écrire? oui. C'est partie 1. Durant la dilution, le nombre de moles de soluté est conservé. Alors, le nombre de moles, au lieu de dire le nombre de moles, donc F égale C0 sur C1 égale VD sur V0. يعني هيدا الفيول وهيدا pipette. Ça doit être égal à 250 fois. Alors, il faut choisir. Donc, il faut choisir une fiole jaugée et une pipette jaugée de telle façon que le rapport de leur capacité égale à 250. Alors, le verrerie utilisé, alors, on trouve le fiole jaugé, c'est 500 millilitres. Pipette
jauger 2 millilitres et bécher 100 millilitres. أنا عندي لهلا غياب بس هذه فرحات. أوكي. يعني للأسف كتير حصص عم بيروحوا على هذه. حدا سمع شيء؟ إيه يا سيدي مسامعينك أستاذ يا. بس سامعيني لإلي في شي بروبلم عندي؟ لا سامعينك يا استاذ. ألو يلا خلصنا نقل؟ Oui. Yeah. Alors, on a préparé la solution du l'UES1 avec un volume de 250 millilitres. Dosage de la solution acide. Yeah. Kamel, préparez deuxième partie avec les questions. Heidi. Heidi. هايدي ما بعرف شكلها منا معنا. طيب ما بعرف وين البروبلم. شباب صبايا انتوا عم تسمعوني ما هيك؟ ايه يا استاذ. ايه استاذ. هلا صارت الساعة 10 يعني هلا الكهرباء بلشت تقطع. طيب جوي. يلا استاذ partie 2. Dans le but de doser la dilution, la solution de l'UES1, on procède on procède de la façon suivante. On prélève un volume VA 20 ml de la solution de l'UES1 et on l'introduit dans un déchet de 100 ml. On y ajoute un volume d'eau distillée de 40 ml
On y verse progressivement une solution d'hydroxyde de sodium, Na+, et HO-, de concentration CB est égale 5 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. L'équation de la réaction de ce dosage est H3O+, plus HO-, 2H2O. OK. Yeah. Compléter le tableau ci-dessous en indiquant le matériel et le lieu d'utilisation manquant. Yeah. أول شيء البيورات العلاجية هي لنحط نحن عم نعمل الديلوسيون بالباز ما هي سوري عم نعمل دوزاج بالباز. الباز dans la burette ou ايه oui. هيدا بنحط الباز من البيورات تنعمل دوزاج للأسيد. Alors, quel est le rôle de la burette graduée? C'est pour verser la solution. basique. Yeah. Alors, يلا خلينا نكتب نحن الرول للبورette. Donc, c'est versé la solution d'hydroxyde de sodium. Contenu d'eau. Joy. كمان للأسف راحت الكهرباء. بناخد هدى. هدى بسام. ايه استاذ. استاذ الواي فاي عم بقطش ما عم بسمع منيح. Prélever le volume de 20 millilitres. Quel est le matériel utilisé? Pipette jaugée 20 millilitres. Donc, c'est pipette jaugée de capacité 20 millilitres. D'accord. Yeah. Agitateur magnétique et son turbulent. هيك لناخد يلا بنسمع صوت علي حرز اليوم بعد ما سمعنا صوت. Agitateur magnétique et son turbulent, mélanger les réactifs. ما بنقول mélanger, on dit agiter. Le contenu du bécher ou Erlenmeyer. انقطعت عند الكهرباء سوري. Ça va, durant La dosage. toute أستاذ هيك تابلو إذا إجوا بامتحان نرجع بنلقون التابلو ولا بنكتبهم؟ أكيد لا أكيد بدكم تنقلوا التابلو أستاذ. إذا الagitateur magnétique utilisé pour agiter le contenu du bécher durant toute la durée du dosage.
استاذ لبارتي 2 اذا بتلاحظوا كم مره صار مارق معنا، يعني في بارتي في كيستيون دائما عم بيمرقوا معنا، يعني هودي الكيستيون خلص لازم نحن نكون ديجا صرنا بنعرفهم، بنعرف كيف نجاوب عليهم. Justifier à partir des espèces chimiques présentes dans le bécher la neutralité du milieu à l'équivalence. Celui qui veut répondre, lève la main. ناخذ مريم عبد علي. يلا. À l'équivalence, les espèces qui restent, le Na+, ou Cl- ou H2O, mais Na+, ou Cl- des ions spectateurs ou indifférents, donc بيبقى ال H2O هو اللي بناخد ال pH له هو 7. D'accord. Donc neutre. Bien, on va écrire la réponse. Alors, partie 2, 2. À l'équivalence, si vous êtes au stage, on a fait 2 ou 3 questions, même type, à l'équivalence. Alors, toujours les espèces présentes sont Na+, Cl- et H2O. Na+ et Cl- sont des ions indifférents dans l'eau le pH du milieu sera le pH de l'eau pure يعني pH égale 7. يلا كتبنا استاذ. Montre que la concentration molaire de la solution dosée Ca est égal 4,8 fois 10 moins 2, sachant que le volume de la base versée pour atteindre l'équivalence est VE est égal 19,2. Qui veut répondre? Je peux. طيب يلا يلا. À l'équivalence, les réactifs sont en proportion stoichiométrique. Oui. يعني nombre de moles للأسيد égale nombre de moles للباز.
ajouter. Yeah. يعني Réponse 2, 3. Alors, très bien. Donc, à l'équivalence, les réactifs sont en proportion stoichiométrique, n'est-ce pas? oui. Yeah. CAVA على 1 égale CBVE Donc, 1 على 1. actif sur 1 est égal à 1 de base. Ajouter. معنا نحن ال VA هي 20 مليلتر ومعنا ال CB هي 5 fois 10 à la puissance moins 2 ومعنا ال VE 19,2 بيبقى ال CA منطلعه. يلا قد ايه تقال السي بي؟ CB هي 5 fois 10 à la puissance moins 2 fois ال VA هي 20 الفي بي ال VB هي 19,2 مليلتر 10 moins 3 على 20 وعنا ال VA هي 20 10 moins 3 donc ça égale 4,8 fois 10 moins 2 mol litre moins 1. Merci Ala. من لكم يعطيكم العافية أستاذ. On va continuer الله يعافيك يا أستاذ. وجربوا كفوا للإكزرسيس انتو إذا كان معكم وقت حبيتوا تشتغلوا كفوا. القرار لإلكم. Bonne journée. Bonne journée. Merci.